Loinab. Team Tambakan Sultans Cafe. Andor, Kalbe, Kudarangan, Dimasimpan, Haji Musa III, Kapampangan, Makapudi, Makarao, Arabe, Meraato, Nasyonal, Palawan, Pangkuga, Patawan, Tata, and the head coach, Emong Sayas. And the Barangay Loinab SPC Tamaraos, Abendan, Agbonisa, Bernal, Bicoy, Burata, Brian Sam, Brian Sian, Cabales, Cabibil, Garcia, Lonoy, Macalyag, Ordeniza, Sapiler, Tingkang, and the head coach, Mark Orongan. And the first starter five of Tambakan Team Sultan, Kalbe, Meraato, Magangkong, Dimasimpan, Andor, and the SPC Tamaraos. Starting lineup, Kabibil, Borata, Ordeniza, Agbonisa, Brian Siang. Check. Back to the ball game. So wala ka to ang mga regular commentators karon.
guess lang Miyari. Yes. Kami sa Guest commentator nag-watch Miyari karon responsibilidad nila. para buhatag sa iyo ang highlights sa tuwa dula. Barata din the ball. There's a foul. Jersey number 2 Sultan, first foul, second team. Foul number 2, Arabi. Isa sa nakanindot na nga dula kay pairing ang dula ang ari. Yes, Sa Sultans. So, na sila ay last 2 games pa karon. Unya kumudawog sila ang last 2 games. Top 1 ang Sultans. Mayo ni nga dula ni kay sa apas kami. Calve. Calve passing to Arabi. Tomirato. Miss. Brian. Rebound, Brian. Foul. And there's counted. Shot Counted. siya. Jersey number 7, second foul, third team foul. Free throw violation. 3, Brian. Two minutes in, wala pa score ang mga SSBC Tamarao. Dato. Ready to shoot. There's a foul. Jersey number 71, SPC, first foul, first team foul. Dato. Free throws, 2 free throws. Sila. But, yeah, guess. Guess commentator. Ready to shoot. Ready to shoot. Ready to shoot. And yes, we're back to the bowl game. Sultans versus SBC. Ready to shoot. May gabi sa mga live viewers dala together with our Commissioner, Kuya John J. Rifundo. And this is Kuya John. And tonight, we have a very important game between Sultans and SPC. Ang standing nato sa Sultans is 6-1, Kuya. And then ang SPC is 4-4. Actually, 5-3. 5-3. Okay, they are fighting for positioning. So, very important kay sa Sultans kay they're fighting sa first two contention para makahatag sila, secure sila sa spot wherein ang top 3, 4, 5, and 6 mo sila yung Ang nakalini sa Sultans, kumudawag sila last 2 games, including this one. Sila may number 1. ang Sultans. Yes. 8-1 sila. Kumudawag sila sa last 2 games nila. Okay, crucial kayo ang top 3 na to. Kay halos sila ang ilog sa spot. Ang Rayela Trabuco, and of course, ang Bajam. And then, nadaog ang Bajam si ganina. And so, Sila karoon ng galingkod. Top 2 Yes. lang. 7-2 ang standing. Galabaw ang top 1 ang Bad Jams kaya nakadawang sila kontra ang
Yes, ang nakanay sa dani mo gud kuya kay ang kaning magong SPC coming from behind, they are underdogs and they surprised us nga napildi nila ang one of the best teams ang Bajams. Dark Horse. Oh, so and even katong sa last game nila together, I mean versus MSU IIT, medyo na surprise kita to because we thought So back to the ball game na. nakay mo Si having the ball. Steal, Sultans. Fast break, Arabi. Foul and counted. Jersey number 12, first ball, second team foul. Second team foul na kay 5 minutes and 13 seconds for the first quarter. Bonus stroke, counted. Arabi. Ready to shoot. Morata, 2 points. Pass to Arabi, and it's a loose ball. And may foul. Defensive foul. Tingkang. Jersey number 11, first, third team foul is Jersey. Number 14. grabe niya ang Sultans kaysa combination of veterans and ilahang mga rookie, ay ilahang mga young guns, di ba? Jersey number 81, first Karon foul. kuya nasa kapampangan free throw. Muna yung katungingon ni Mikoy ganihang size-wise galamang ginong Sultans. Yes, pero ang SPC, ang ilahag yung edge ani is more of their speed and athleticism. Okay, Isaac Piler. Pasa niya sa ilahang mid-range na, wow, what a move by Morata. Pero kuya, makita natin din na nag-struggle din ang SBC sa size sa Sultans. Sa size. No, but anyways, na-notice din nato ang nagpadaog yun sa ato ang SBC is their defense. So, let's see kung sa'y makaya. Kani ba? Kani? Speaker. Break kay Galde. Sa kuha ni mo ka. Sa imong kuha. Sa kuha ni ka lagi. Jersey number 18, first. In penalty. Kaya na ka to. Medyo slow ang start sa atong SPC Tamaraws kay syempre na-stop sila kay sa size ni ato ang
Sultans nga medyo ni-adjust yun kay of course na atay mga viewing na sa sila yung film sessions. Gina-check sa na nila kuya kung sa mga adjustments nila kay kung na ang speed of course they have to stop that strategy sa And I think, kuya, isudlan nila maglaro, nag-sound sila. oh naagi mga adjustments. At baka nila karon siguro ang speed Sino? sa SPC. Yeah, kaya ang kanimong Sultans, as I have mentioned, naa sila yung mga veterans. At the same time, naa sila yung mga young guns like Al-Arabi, Haji Musa, kani silang Jam-Jam di Masimpan. So, daghan kayo weapons na and then combined with the veterans like Kapampangan and Narumpak, medyo naagyod ang alas na sa Sultans. But again, ang SPC, dili sa di magpadihan sa no, because knowing Coach Mark, no, they have this SPC has been resilient for these past few games and dili na lang yun nila on how they would execute their game plan. Ang wala silahang sa size, ibawi nila silahang skills at silahang speed. Jersey number 3, first foul, white for penalty. Yeah, remaining time is 3 minutes and 12 seconds atong first quarter. Labaw ang atong Sultan 16. So sa atong mga live viewers, mayong gabi, Annabel Bastastas, Abdul Hail Tumawis, Kajil Makaraya di Amla, Sheila Gomez Pilardo, Analea Rumuros, mayong gabi kanatong tanan iligan. And for those na sa ato ang mga kapalayan, we could watch to your big screen, no? Naata sa YouTube live. Kung gusto mo matanaw sa inyong big screen and of course sa inyong mga mobile phones, Penalty, go teams, penalty. pwede tamo gamit sa ito ang Facebook Live. So, for your information, no, na wala sila nakabalo. Ang standing sa SPC is 5-3, 5 wins and 3 losses. Na sila karon sa number 5 spot. And actually, because they have defeated Bajams and SPC, they have already secured their spot sa top 6. They are just fighting for their position. Aning kay, of course, importante kayo kin sa ilahang maatbang sa playoffs. So Ibalik kuya, maato ang kwaon sa playoffs, top 6 teams. yes, top 6 teams. Upat lang ang atong matagang out of 10 teams na to. Yes. Grabe, no? Grabe yung intensity, di masimpan. And actually, mga collegiate players ni sila, no? Kung naang MCC, I understand, dito si Jam. Okay, penalty na rin, penalty, go teams, penalty na, penalty. They must be, Ang labi foul. they must be familiar na gini sa ilang mga. Nag-aasapot na rin sila ang mga liga. Okay. Legit. Ang mga liga. Grabe. Digdikan din sa ilalong High ba? defense, yeah. High defense. Grabe yung exactly. defense sa karon. Al-Arabi for 3 is known for his So, bago lang actually last night, actually the other night, we had a podcast with Team Sultans Coffee RX and one of the guests, si Al-Arabi. Of course, he is known for his 3-point shooting. Yeah. Grabe din si Al-Arabi. And Haji Musa, and also their kanang ilang itong slasher. Sapiler. Wow, mid-range. Kanina sa Sapiler, anak man gud ni siya sa isa ka legend sa Iligan, si Dudong Sapiler. Pero ang dula ni Dudong Sapiler, si Kuan man to sa ilalong, no? Undersized big man, pero kanila, what a steal, Haji Musa. Speed kuya. Grabe, Haji Musa. Yan bangan mo ng speed. Al-Arabi, Kapampangan, the veteran. Oh, what an interception. Caballes. Oh! Grabe, Sultan. Ay, ganing SPC, no? Dilipod sa palupig. Defense good. Lockdown defense, SPC. Once again, this is a very important game for Sultans because they're fighting for top 2 spots. Wow! Again! Al-Arabi. Ang galing. Al-Arabi for 3 points. Grabe, 3 points na tayo. Abdulhay Tumawis, go Sultans, Annabel Bastatas, go SPC, no? Hati ang atong mga audience live. Oh. And sa ito nabantayan kuya, ang ato ang mga kalinga teams, daghay supporters. Ah, yes. Sultans, they have their supporters. Ang SPC po, dapat sila lang mga kalinga supporters. Yes, tinuod no kay ang Sultans. Na-notice din nato na dili daw si Al-Arabi, no? Reklamo siya. Iklaro niya din siya pa. Hindi ako. 13 daw, si 13.
Yeah, as you have mentioned, Kuya, one of the teams diri gid sa atong GBL nga pinaka-strongest ang fan base, which is ang Sultan's Cafe RX. So shout out sa tuang mga Maranao and Muslim brothers gid nga nagasupport sa ila. Because this team is an all Maranao team. And grabe gid ang ilahang support sa... Grabe, so kung kay si Agbonisa, rep, wala gid. Careful Agbonisa kay basin ma... Tuwanta sa atong mga technicals, no? Key player para ba ni si Agbonisa. Sila tong mga matawag, maingon na to karon undersized. Pero skill-wise, mukumpit yun sa ilalo. Pero nakita na itong adjustment yun sa Sultans kay in this past few games, sa 2 games sa SBC, duha nila kadaog yun ang Bajam and ang MSUI IT. And of which, ang coach nila, nag-study yun na sa ilahang mga sa ilang strategy nga. They were very tight on their defense, so they had to adjust. And then mga bata sad ang ipabula karon sa mga Sultans. Then, yung ba na nila isang kabiterano lang, 4-1. Grabe. Grabe, paningkamot yun. And shout out, and of course, no kudos to SBC and Coach Mark. Grabe yun ang ilahang improvement coming from pila po itong sagunson na pigdi. Imagine ko yan, starting from 3 wins, nasagunsunan po sila og 3 losses po. 3-3. Di ba? Grabe ang adjustment. Ika ni Sultan, they have been consistent. Ay, wala. National first. Ni IMCC Rhinos na ako na. Oy, dahil sa foul, I think. Tinuwad yun di ba? Grabe ka physical. As much as possible, sakita na ko kaya sa SBC, di nila pa ang bakun ang mga player. Makita na to good nga. Dapat mo itsa. Yeah. Kailangan ang bulan aragin sa ubos. Grabe ang Lockdown defense, perimeter to intercept. Yes. Grabe yun. Dili pa ang bakon ang kontra, ang Sultans. makita na tong SBC, they are known for their defense. But unfortunately, karon sad gi-counter sad sa ato ang mga taga Sultan's Cafe RX, no, because they have studied well sa ato ang mga previous namatay sa GBL YouTube. Makita nato din nag-film showing sila sa ilahang mga tuwan. So nabasa na gyud sa Sultans ang kahinaan, ang weakness sa SBC. Okay, we are in our first quarter. May foul. I think so. Number 3, second personal foul. Urot na itong time pero dapat yung foul. So the score is 26-14, still in favor of Sultans, but we have 2 free throws for Sapiler. Penalty ng penalty yung hinihang. Okay, wala. Oh, sayang ang dua free throws. So our end of first quarter, our score is 26-14. Labaw o 12 ang Sultan's Cafe RX. So nakita na to once again kuya, ato ang dako gyud ang adjustments sa ato ang Sultans, especially na nakita nila nga ang ato ang SBC Tamaraws have won their last 2 games na coming from good contender nga teams. And surprising kayo nga last game sa SBC Tamaraws versus MSUI IT ato ang gituohan nga apas-apas ang dula, pero unfortunately grabe na kuan gyud siya. Nalubong gyud lang sa kabulan. Grabe ang kuan Na-maintain nila. nila ilahang lead coming from first quarter pa lang. Na-maintain nila ilahang laban. Yes. And it speaks quality kuya sa defense sa SBC ko. Yeah. Mao Maugid saan mo sila musko, makafocus sila sa mod sila ang defense. okay, Kabibil rather to kisa man si Abendan? Brian. Oh, kaning no. I think SBC is having the rhythm now. Haji Musa to Birds National. O darag they give sa ilahan yung pasa kung kibali mo nilang Jerome Paterno kung sa Badjams pa. Kapampangan. One of the best. Wow! What a pass! Wow! Grabe. Ito na yung Sultans. They're back. Kabibil. Actually, 3-point specialist to si Kabibil. Pasa nila kang Kabibil is handling the ball. But grabe ang pressure ni Haji Musa. Kita mo ni Haji Musa, oh. Pass to Brian for 3 points. Oh, air ball.
Kapampangan for the rebound and he find his teammate Haji Musa. Napakabilis tong si Haji Musa. Wow! Kinaliwa! Pero hindi na nga lang pumasok. Ito na. Ito ng SPC. They're back. SPC is back. Now, obviously, di yun na musugod po ng SPC nga magpalubong sila because although ma-secure na ilang spot, they want to have the higher position so that ang ilahang makaatbang kuya is ang atong weaker nga team. So Kapampangan now has the ball. Kanina, nagit ang dula din sa ilalong. Brian, no? Grabe, kudos aning Brian, no? Dawat yun di kwan. Dito to defense ng SPC. Kani Brian, ang manghod nga Brian, number 18. Brian is looking for his teammates. He found Kabibil. Kabibil is in traffic with Haji Musa. Haji Musa is on track. Kabibil pass to number 17 again. Dili man, no? Ma-airball and also medyo off ang shooting sa SPC tonight. Wala sila sa scoring. Ilahang defense, So now Haji, tinuod ko yan. over 2 points. Haji Musa now has the ball. Haji Musa is looking for teammates. He's trying to create a play, but remember, he's a lethal three-point shooter and wow! Grabe, Haji Musa. Naata ng Arsenal. He can slash, he can shoot, he can pass. He's a triple threat of coming from this team, Sultans. Medyo naasa advantage na ng Sultans, no? Kaya naasa sila ang rhythm. But once again, ang SPC, di sila palumig. The mid-range Prince. As I mentioned, kuya, dili palupig si Murata. Number 33. One of the best perimeter shooters of Iligan City. Wala na yung fancy. La. Maupitaw ni. Yes, kuya. And one thing, ako itaw mga pagumangkon when I told them to, if you want to have someone na is i-imitate, look at Murata. Grabe, simple basketball. Mid-range, Haji Musa. What a pass to Kapampangan. Hulaton to kay Paul Yus. Grabe, ginamitan upuan ni Kapampangan. Igamitag edad. Shout out to Sir Alma there. Kalma na kayo si Sir Alms. Of course, the big man, Kennedy Pangkuga. Naka-uniform? Ay, wala naka-uniform. Coach na si Ken. Wala. Medyo na ay adol sa daw sila. Okay, Depensa SPC. Depensa SPC. So I think na ng celebrities sa Sultans, yes, one of their best players, Palawan, no? Sikat ni sa Iligan, Papa Size, no? He's known for his intense, kanay sa ilalong bitaw kuya? Kuya ni? Okay, i-correct nila ang call kay sila ay medyo Wala sa SPC. SPC basketball. So inana kamayo atong mga referee nga they have to coordinate with each other in terms of mga crucial na decisions. So back to the ball game, Kabibil. Kabibil now has the ball. Pass to Murata, the mid-range Prince, and not good. Rebound by number 4. Ito na naman si Ferds. Ito na si Palawan. Mr. Palawan. The lefty layup. Abe. Bago pa lang sila kuya. Grabe, bago partida. Wala pa na siya tarong ng warm-up. Number 18, Brian. Muna siya, the younger Brian. Grabe si Haji Musa ang depensa. Bay, kitag katapat ang SPC gid sa depensa ni Haji Musa. SPC is push. Jersey number 4, Sultan Joshua. Busy kaya itong mga referee sa ilang mga mic. 15 to shoot. Tagsag mic itong mga referees, kuya. This is how we do it in GBL. Yes. And of course, shout out to Audio. Sige, Brian Ref, let's go. Shout out to Audio Technica USA for a very nice headset. Number 3. Foul. Wala daw. Jersey number 3, Hosea. Second team foul, Sultan. Grabe. Hindi kumpiyansa ni 14 point lead pero we know SPC, no? Taghani pwede. Ordanisa is here. Loh, what? Ay, sayang. Sayang yung spin move niya. No? Na turnover lang. SPC has this bad start. No? For the past 2 games, naglamang gining SPC. But this time around, naghabol sila. So, naagid sila adjustments gabuhato na ni. Because if they maintain this kind of rhythm, medyo alanganin din sila. Knowing as Sultans, grabe po ni ka... yeah. And also, not only scoring team, but also a defensive team. Haji Musa is there.
Haji Musa in traffic. Wow! There's a miscommunication between Haji Musa and Ferds. Ferds, I think, is also one of members of IMCC Rhinos. No? Kauban sila ni Ken Pangkuga before. So, naagid ni sila yung mga resume sad. So, nandun sila yung mga credentials na nag-champions na yun po. Kabibil. Brian. Ooh, off kayo ang shooting nato sa kuan karon ba SBC. So they have Kabibil. Oy, grabe nga depensa din. Ah! Yeah, as you can see, the defense is very tight. No? Coach Mark, naagi na sa buhat. Third team foul Sultan. Nakita karon kuya nga depensa po sa Sultans. Solid po. Solid guys. Solid po. But unfortunately sa Sultans, na-favor gamay kay maka-foul po ba? Nung mo itong at least, lahat yung isa. Oh! Hangyo. Mo di, karon pa ako nakasabot kuya nga, mao di si Kuya Alma, tingala gid ko nga i-appeal gid niya sa podcast pa kay mo din yung mga prodigies and rising star of Sultans. Yan. Ano number 31 is ano nag reserve na yun, reserve. Sila lang. So na nag-reserve number 31 for 36-22. Kapampangan. What a foul counted? Oh no. Grabe. 36-22. Labaw. So, kinsa man. Jersey number 18, Ryan, first foul. Macaraw. First team foul. Macaraw in. Nagpahulay si Haji Musa. Ay, dili di ay. And shout out din sa game ganina, no? Hapit na po, nilampaw na mga datong Gabon Station. Kuya mo sa station. Ay! Anyways, back to the ball game. Burata naghahanap ng kanyang mga kakampi. Nahanap niya si Sapiler, number 10, pass to number, grabe humuta sa defense. Oh! Wow! What a nice executed play by SPC, no? Buti na lang. Ikaw kay Organiza. Grabe depensa po ni Sultans. Kakita yung katapat ng SPC. Oo. Sakto balance. Tara, Palawa. Uy! Turnover by... Uy, what a pass! Uy, dili di ay. Kani kinsa man si Caballes. Caballes, ala ka, nice steal. But wala, na-intercept lang. Grabe. What a Palawan! A lefty layup. Kagrabe. I think they have to adjust the ani kay dili basta-basta nila masudlan gid ning mga Sultans because they face kanang sa depensa nila kuya, di nila give up. Oo. Sila pag yung lima ha, imagine. Organisa o tanawa ang ilang kuan. Cordalisa. 2 consecutive turnovers for SPC. What a pass! Oh, I think there's a turnover. Sayang. So coming from the bench, no? Nasa may dili kay ta mag-fancy kay panigurado niya to ang daog kay. Once again, Sultans must win this game to secure number 1 or number 2 spot. Kung mapildi sila ni, bye-bye gid sila sa ilang kuan. Arning for penalty, Sultan. Kung mapildi sila kausa, Number 3 sila. Number 3. Triple tie ta. 7-2. Okay, Ordeniza. Ordeniza is one of the key players no, sa mga last 2 games nila. Let's see kung anong mabuhat ni Ordeniza. Slappy kayo ang SPC karon bay. Dili siguro ni maayo ilahang pagmata ganina kay medyo shout out Prince watching from Bilibid from Joshua Sales. Grabe. Shout out ko kay Tantan naglantaw from LMA Tapinit. Pareho magaling charm. Yes, ma'am. Apple, Petalyo. Parehas yun magaling. Grabe ang kuan nila ron. Napalo. So time out brought to you by our Vice Mayor Wek Wek Uy.
And of course, thank you so much sa ato ang mga sponsors. 4J, our official merchandise partner, and Amlan Purified Water. Official dehydration. And ako lang hindi gusto ko di-shout out kuya nga to ang Boy Money. Real money, no? Nagtuyok-tuyok na siya diri. No? Isa ra gyud na atong gisuntan taon nga magtuyok-tuyok diri. Inana na mo nakapalangga si Jess Sorrento. AKA Real Money. Nakita na ito kuya, di ba nga, isa ka bata nga, ni kamons kinabuhi. That's why, atong gi-reward yun, no? Atong gi-guest sa ito ang kuhan. Wow! Wala ka grabe ni si Adnan. Ay! High flyer kay kuya. 40-24, pero uy, shout, Sam Andig, of course, Kuya Sam Andig. May gabi, Kuya. Naglabaw imuhang Sultans, Kuya. Actually, one of the, si Kuya Sam. Grabe sa Palawan, eh. Joshua Sales, Prince, work from home. Shout out, Rocky Masyador sa Tibangan. Shout out ko kang Dima Oko, 79, Haris Sultan. Shout out Host John, fighter kayo ang Sultan. Uy, si Kwani, Christopher, Kwani, player na mo ni Sauna ko yan, si Mirasol, si Sir Mirasol. Grabe. Kuya, what is Sultan's displaying right now is they're showing and proving to the GBL that they are, if not the best team, they're one of the top 3 teams. Look at their defense. Both ends of the floor, offense and defense, grabe. Na-reason kuya nga ng 41 and 24 ang score. Kaya the defense of Sultans is strong yapon. Big 6 ra ko anha, not feeling well. Grabe. So we have remaining time 2 minutes and 24 seconds sa second quarter. Time out. Medyo nasuko si Coach Mark, no? Nasuko si Coach Mark. Pero relax ra kayo ang Sultans, no? Wala pa. Pagay ni sulod ilahang Andor dia nga pinakagahi sa midcourt. Grabe. Wala pa ni sulod si Calve nga ilahang daghan pa kayo reserva. Sultans. Pero kuya, sa ako pang naingon ka ganina, ang Sultans di mo kumpiyansa kay they are chasing for the number 1 and number 2 spot. Sa ato ang mga audience nga naminaw, ang ato ang kuhaon sa playoffs is top 16. So, 4 lang ang ma-eliminate. And one of the top 3 contending teams is ang kaning Sultans together with Bajams and Rayela Trabuco. So currently, naana sa brink of 1, 2, and 3 ang kaning Sultans. So if they will lose tonight, they makuha sa ilang opportunity nga mahimong top 1 or top 2. So mo nang grabe yun ang panikamot. And on the other hand, ang SPC, they want to chase for the positioning para to face for a weaker team. Tapos duol ra po nila basta. Yeah, tinuod na ko yung muna nga grabe ron ang mga and Haji Musa. Oh, what a turnover. Wala, grabe na apas. My goodness. Look at the defense of that man. Maudi. No, wow! Grabe. Lipay kaya mga kauban. Yawa ba? Wow. Sultans displaying their uy. What a pass by Burata. Sayang, wala na boarding, no? Kung napato si Coach Ato, i-boarding. Haji Musa, lagi wala. Grabe. Uy, na-rebound. Grabe, puros. Kita yung katapat ang kuhan ko yan. Karon nakita na nato. Unsa giday po ning Sultans. Sultans displaying sa ilahang mga arsenal, no? Not only they have bigs, not only they have mga high flyers at the same time. Grabe. But you know, SPC, di po na masugot lang na mapapindi. SPC is a fighter. Puros yun. Ano man yung SPC, no? Gasigi mga airball. Nanasad di siya.
Kaya pala kinaliwa kasi kaliwete, no? Walhon gidi ay. Shout out Migoy, Roger, Solid, Fan Sultan, kinsa man ni Rocky Israel. And also ilabas si Kadi Musa, Hafiz Bernalyn Tingkang. Let's go SPC. Kaya pa Lola. Oh my goodness, what happened to SPC? Nanasan si wow! Musunod si Idol? Napaisa. Habi na kung musunod si Idol. Oh, Sultan, time out, time out. Grabe ang Sultans bay. Gamiton yun nila ba naglabaw kayo sila. Inana ka smart thing Sultans. And you know SPC dili na sila musugot nga magpalubong lang, no? They muhatag yung nagsakto nga away ng SPC. Knowing Coach Mark, SPC is very resilient and they are a fighter. Tanawa galing kuya. Wala pa kayo. Wala akong masaya kuya. Wala ko sila ka-shot for 3 points. Ang SPC. Marag. Oh, so Naay-concern sila karon sa ilang offense. Oh. The defense is there, pero dili pa ka-convert to points ang ilang isa. Yeah, wala pa nakuha sa SPC yung rhythm, but along the way, no, I understand nga kaning SPC, they need to bounce back. As much as Parehas sa Sultan, they also needed this win for positioning to secure their spot. Adnan, number 34 of Sultans, the high flyer, together with the First National number 4, who's support ka defensive specialist, Palawan from also MCC Rhinos. Muna lang celebrity kuya papasay sa tawagan niya diri. And then si Haji Musa, celebrity sa kuan. Ito sa Marawi, no? Grabe ni mga all-star gini. Representing Lanao del Sur, no? Nagkatawa na ilang captain nga si Andor, musulod na taon-taon. Wala pa. Sunod nila ganyan. Sa pilit, pas-pas ko mabata niyo. Okay, penalty. Wala jud na kumpiyansa ng Sultan ba? Tinuod. Palawan, Sikan, personal foul, penalty. Tinuod yun ka Raylan Yaha Abdul Rahim. Tinuod yun ka sir. Kung naa ka diri sir, grabe ang SPC. Masingilan ng gilubong, di patagag pinta. Gaya mo sulod sa pinakagwapo sa SPC. Uy, Tingkang, pasunod ko na lang ka. Mushi Makalangkong. Shoutout. Uy, shoutout Sir Mushi. Uy, grabe. Tapos balik, di man tapo hindi anak, sir. Kita may kadala. So, bawal ta anak, sir. Di kita mag-apil-apil. Kapoy na magdalag team ko yan. Pero, wala na akong nagdalag team, pero liga naman nung itong kidalanin. Mas dako naman nung nga responsibility. Sultans 45, SBC 26. Lah, Haji Musa. First National. Lah, what a move! Kuya po si Ferds. Grabe. Kato nga mga moves kuya, nakainom kong Milo. Grabe. Pero kining lineup sa Sultans, kuya, paspas ko sila. Lagi? Sa atong nabantayan, ipalingkod nila lang mga big man na wala ka sa speed. Norman Pipito, kusog ang Sultans kay manan ang puasa. No, factor po siguro nino kay sakto na ning bangil Yung yun. first game nila after Puasa. Pero taliwala bitaw sa katong ilahang Ramadan. Daong perminti man. Wala permit during the Ramadan season. 6-1. Kay katong ilang hindi sa Badjams, wala pa man to'y Ramadan. Di ba? Wala pa. Shout out ko sa Team CM Farm. Jersey number 21, Sultan, Shout out from Bohol, Ma'am Sheila Gomez Villarno. And sa mga ato ang mga GBL fans, kung gusto mo mutanaw on your big screen, we are live on YouTube. Kung gusto mo sa cellphone, pwede na sa Facebook. Wala daw. Storya mo. Sila yung record. Wala na. Sa score sheet lang ka Idol Antur, the legend of Mid-Park. So, ang atong scoreboard, dili accurate ang sa foul ha. Sa score lang og time ta diha. So, dili lang ta sa score sheet magbase kay
Gate clock. medyo na kuhan sila, na overwhelmed sila sa itong technology nga maglisten na sila kuhan sa uban. But anyways, let's get through it. Lo, kuya, what in first, uy? First, Ordaniza kani. This is it, kuya. Kapalyas kani. This is it. I think this is, oh, it's a time. Nice. Just on time, the score is 45-30 in favor of Sultan's Coffee RX. Yes. So makita na to kuya, they're on a huddle in the halftime break. Ang Sultans chasing for the number 1 and 2 spot. And as you can see kuya, ang mga audience nato, mistake magid na sila kay they know SPC. Yes. They will give a fight. No, dili ni sila musukot aning 15 lang. And then on the other hand, ang Sultans po, they need to secure the win. So maningkamot yun na sila. And hopefully kuya sa atuang playoffs and sa atuang Big Four or maybe sa atuang championship, we can do on like sa atuang home and away games for MSU IIT kung makasunod sila. And then maybe we're planning also to have one of our games sa Suarez or any bigger or maybe sa Anahaw Amphitheater kung So kaya na itong tuyok Tibok Iligan. Yeah. Bisitahaw na to ang ilahang mga community support. Tinood. And Harris B. Sultan, pa-shoutout po sa taga Davao de Oro. Yes, shoutout Harris B. Sultan. Shoutout Eric Sean, Dave De La Serna. And Alhar Kudarangan, pa-shoutout sa kuya ko, si Adnan. Oy, this guy must be very proud of his brother. Adnan Kudarangan, the high flyer kuya, katong kaliwete di ganina. Grabe. Sam Andig, Kuya Sam, bahala gapuasa na sila. Kusog Japon kaayo. Shout out sa akong manghod, Richard Agbonisa. Uy, Agbonisa, tarong nga kay nagkanaw imong ate. Pa-shout out sa taga Davao. Kanina, na si Calvi, no? Calvi kuya, one of their veterans. And Pure point guard. kagabi lang na muna atong sa podcast natin na ibalaan na si Calvi dahil dula na dahil sa above 40. Hindi, tanawan niyo si Calvi. PVPs pa kayo. Puro pag 39. Gusto mo maka 14. Grabe si... Tulo sila dyan ako ya. Si Tata Arumpak, si Calve o si Nasnur Kapampangan na nasa si 3-pointer. Grabe gid siya. Rocky for 3. Ipasok na si Al-Arabi at Tata at Calve. Ito na sila. Ito na talaga sila. Ay, naanapon si atong one of our guests no, sa podcast, si Ryan Putawan. Kuya, he's an educator, a teacher. Grabe. Profession. Wow. Tara. Finally. Bali, nag-switch na ta. Al-Arabi. Wow, what a spin! Ooh. Wala lang na-convert ni Al-Arabi. Kani mo balos ni Gining Kabibil. Looking for. Bago ni sa kumanan ng number, isa mo ni kuya, number 8. Garcia. Grabe ka fighter. Calme na naman. Pass to Miraato, their franchise player, the 3-point special. Uy! Wala pa ka-hinder si Miraato. Kabibil. Uy, medyo long pa siya. Kabibil for the jumper. Oh no, teardrop. Wala. Rebound. Uy, what a pass! Oh, what a pass by number 77, Bernal. Brian. So, yung ganito ko. Map. Yatag sa rep. Ang map. Kuya, no? Anatay, kuan. Thank you, Robinson's Iligan, for our map. Oo. Robinson's. Pero wala mo ni sponsor. Di palit na mo. Yatag, G. Ha? Uy, kuya, narita ka rin. Uy, thank you so much. Day, kay kami man din naka-on air. Grabe man niya mo, director. Uy. Ayaw, ilabay sa mo. Maulaw mi. Siya iba yung middle. Ay, nari, shoutout sa to ang duha sa lingkod no, si Ma'am and si Sir. CDRMO. Sa Octer, sa Ma'am Armaine Aloro. Ala, walay tao. Double pass ang defense sa SPC. Nakapokus. 50-37, no? 8 minutes sa third quarter. We still have a ball game. Kabibil. Kaplabi.
Kuya, the way I see it, struggle yung kay score sa SPC. Pero tanaw lang sa karoon kuya kay bali naman. Bali na diri na sila ma-create. Kasi hindi ay. Usually, kahit mo sa GBL, pag switch na, muskoro ba ko na yun? Si Vernalyn Tingkang, siya, Ma, nidula na si Kuya Mahayati Ligaya. Ma, nidula na si Tingkang. Go Power Ranger, Jibla Makbur, Darunte. Grabe niya itong mga pangalan niya. Wala na-convert ang SPC. Power Ranger. Defense sa pod. Kani, Miraato Promotions. Ay, wala. Rebound, nalapit, nanasad, jump di masimpan. Grabe din one of our all-stars ang tani siya, di ba? Grabe nagkuhan. What a pass by the franchise. Sayang. Kita mo itong connection nila, kuya. Coming from Al-Arabi. 3-second shot lang na daw. Let's see how they will convert. Again. Lagi pasa pa. Shot lang violation. Sayang. Dapat tinira na yun eh. Si Miraato. Ako na tato. Extra passing. Medyo nakaapas na. Abdul Rahim. Brian Yaha. 50-37. Yes. Dili mo support ng SPC food. Coach Mark. Knowing Coach Mark. Of course, the SPC Tamaraos. Brian. Grabe ni Glisod. Sila. Gitres na lang ni Brian. Glisod sila. Pero, Tara, Ryan Tawan. Ryan Tawan. Pass to Calve. One. What a pass to Nanasad. Ay, wow! Ay, grabe naman yung Sultans. Uy, sayang. Hindi lang nakaka-convert. Pero, look at the connections. The extra passes. And the teamwork of Sultans is there. 3-point shot. Nice. Isa man eh. Garcia, number 8. Medyo pagbago sa pagmananan ko yan. Hindi familiar kayo yung tilaan. Garcia, gatagan ng playing time ni Coach, no? And wow, what a pass and what a shot by Mr. Ryan Tawan. Yeah, look at the hair, no? Ang buhok ang nagdala. No? 52-40. Sin na lang, no? Let's see Kapibil. Sakto ba niya score? 52-40? Sakto yun. Kapibil, wow! Naragaw lang si Garcia for another 3! Boom! 3-point shooter yun siguro ni Sano. Kay matagan mo yun naman, Calve. Dili mo piyansa ang Sultan. Saan kay they're back. Si Calve. The pass. Walay ni Kat. Si Calve din. Walay nag-cut. Miraato. Pass to Calve. Naghahanap ng Ryan Putawan. Walang cutter sa gitna. Ito na si Al-Arabe. Ito na. Nagpapasahan na lang sila sa labas. That was a 4-shot, no? That was a 4-shot. Hindi ganun yung execution ng ng Sultans. Ito na sila. Ito ng SPC, kuya. 52-40. Pag ma-convert nila to, we have 10 points or it could be 9 points, no? It could be a one-digit game na lang tayo, no? Kabibil, tinira nga, 3 points din. Ay, sayang. Nakuha yung rebound. Wala. Ito na sila. 20. Dili. Tanawa, ra. Kuya, gibadlong ka kuya. Dito ka magbisaya kayo, magtagalog. Pasensya ka magtagalog mo. Ang akong pangam, gahi man. No? May pagpa-English yun. Anyways, here. Tara, Miraato. Wala. Ito na, SPC. Brian, number 81. Ano ba yun? There's a foul kay Ryan Putawan. Kuya, SPC is back. SPC is back. The ball game again. Kisa mo na number 45. Ay. Okay, warning. Jersey number 16, second foul. Second team foul, Sultan. Careful na sa atong tuck-in ha, kay napildi ang badyang tungudan ng kang tuck-in ni Jerome Materno ato no, marag sa importante kayong ginang tuck-in. Careful kita ha, careful. Calve, wow, ito na. Sayang dito. From steal to layup. 54-42, back to 12-point ball game. Kabibil is looking for a screen. Kabibil. Wala pa rin naka-attend. Ay! Number 20, medyo sloppy. 54. Sultans, SPC.
Over foul. Moving screen. We have a blocking foul by Al-Arabi sa... Arabi, second foul, 13 foul Sultan. Okay, number 13, Makapudi is in. The franchise player, Miraato. Miraato is out. Pangulay pa. Okay, we have a substitution. Addition na po. Kami from Okay, SBC. Tingkang number 11 is back. Okay. And balik na ilang mga key players siya. Dumawag na po. Na, nasa si Kapampangan. Gabi ang adjustment. Sa gawas na daw silang shot tungkol sa Sultan. Sa mga amigo siguro nila. Abdul Hai Tumawis and si Ryan Yaha Abdurrahim. Murata. Wow! Ay, medyo malakas nga lang. Calvin, what a long pass to Al-Arabi. High flyer pa din. But si Ala! Wow! Pero wala. Nice defense. Grabe. Nice defense. Di man successful, pero 54-42. Okay. Medyo serious ang atong audience karon kay tanaw sila sa pagdalaan ng hula nila karon. So sa mga wala kabot ganina, daog ang Badjams, mga 3 points, 4 points ata. But nilabaw ra ba yun ang Sabon Station? No? They could have been triple tied with MSU IIT or Ares. But nevertheless, they fought a good game. Grabe. Grabe Sabon Station. Shout out Kuya Earl, Kuya Boss Bibi Kwas. That was a hell of a fight. Ah, grabe Kapampangan, right? Maglisod yun. Al-Arabi out. The legend. Number 88, Kuya. third. Jersey number 28, SBC, second foul, first. Uy. Okay, remind ang mga players, no? Kay sa inyo ang takit, kay masing ma-technical ta, no? Pero dagay Mga nag-wonder. Sultan, nanatay technical na, hindi ka takin. Kaya nanayawan ka ganito. Dagay nag-wonder na kaya ano atong pugsun na magtangki ng ato ang mga players. Oh, Ang SBC, away kayo sa nagtakin. Ang explanation ng na delikado magubod. Masangit ang mga kamot sa mga jersey ba? Extra tela man na. Yeah, and also, one way po na nato nga manotice kay para if ever na yung mga hawid-hawid, Oo, makita nila. makita nga tinuod, nabira. O, so gigunitan sa gigunitan niya jersey. And tanang professional sports sa basketball, mandatory ginatakin. Muna sa gina-apply lang nato because as much as possible, we also apply nga mga professionalism na ethics, nato ang professional ethics. Shout out Calve and Tata from Tumawis. From Sir Abdul Hai C. Tumawis. Shout out din sa pinsan na si Haji Musa, Pride of Binidayan. Coming from Ryan Yaha Abdurrahim. Jersey number 11, second foul, second team foul, SBC. So, tanawin mo sa ilalong. Tanawa sa ilalong. Awak Kapampangan, o, di ba? Di ba? Oh, Tumuluan ka ni Pinsa. grabe. Pero kudos sa pagkabantay ni ano kasama mo si Agmunisa or si Tingkang. Tingka. Tingka. Second foul, warning for penalty, Sultan. Mawaway gyapon. Mawaway gyapon mga bata. Ako tong kuya, Bernalyn Tingkang. Yes, proud kayo si ma-inspire si Tingkang ani nagtanaw ang pamilya gyud no. And of course naasad tayo mga fanbase na sa Piler. Ayay. Tingkang na naman. Yes. Nakashot gyud imong kuya, Ma'am Bernalyn Tingkang. Kasayahang mama nga nagtanaw karon. Imo tong anak, ma'am. And of course, Jeric pa shout out kay Abendan. Grabe, dali na po kayo nakabalance ang kuan eh. Kung na 58-49. Ah, 58-49 naman di ay. Isa kuan din eh. Minutes ako ang third quarter. Murata, Abendan.
Grabe ni Suda kay. Dili ka sa SPC. Makapudi! Wow! Wow! Ano ba yun? Grabe. Wala na yun sa pikas. Paliyog daw ko sa Pau. Ano ako diri sa pikas, Pau? Diri pikas, Pau. Somebody's on the floor. Paulo, naris pikas, Paulo, na-injured. Tara, Audrey, oh. Dara, Pau. Tignan si Paulo ba? Dara. Agbonisa is down. Siguro, noon sa to na... na-cramps? Na-cramps, no? Ay, cramps yun di ay. Oo, France. Kay non-contact man, non-contact. Nakpan na siguro. Nakilo or nakpan? Okay, let's go back to the ball game. 11-point lead. Mainit si Idol Calve from Hapsis League. Okay, pa-shout out from Didsaan Ramain Calve, Shakwa Pride, Mads, McLover. Saan naman eh? Turnover ang SBC. Yeah, please bear with us ang mga sports commentator. Dili, good kami dire no. Unfortunately, absent ato ang mga kung ano naman yung mga kwan ni. Wala, bibo kayo. Pwede mo magamit pero kaisa ra magamit. Gamiton ninyo? Gamiton daw nila ilang kaisa ra magamit. Sige, palayo ko cut. Nakatuwang Ref. Tans. Magamit sila. Kung hindi makapasa nilang challenge, makakaan sila time out siya. Yes. Kuya, kaisa ra magamit. Ref, challenge, ref. Tawag na, ref. Mag-challenge sila. Challenge sila. Palayo ko cut. If the challenge is unsuccessful, it would cost them 1 timeout. And for the information of everybody, ang challenge nato magamit lang sa entire game kausara. Okay. If the ato lang sa atrasan na, sila lang sa Sila lang sa Ah. tagayan natin. Okay, ma-pressure niya ang atong referee. Mga pura bagay nagbuhok ko. Okay, na sila decision. Saman. Okay, bola sa Sultan. Yes. Dili na challenge. Oh, wala na may challenge pero napo may time Wala out. naman challenge, yung time out, hindi makuhaan. Dili makuha yung time out. Pero wala na challenge sir ha. Wala na. SPC 1 challenge, napa sila isa. Napa sila nabilin. Pwede pa sila mo challenge. Pwede pa sila mag-challenge. mo-time out. Success yun yung time out. Time out na lang. Time out na siya. Isa pa ka lang. Grabe rebound ni si Abinda no. Tag-as na ba? Ano, dibalik na ni. Muna ni siya. Muna niya itong kiulat sa SPC. Sa Piler. Very serious. Nangitag kauban. Uy, kaas kayo pasa. Dangerous pass, no? Pero may galing na manage ni Burata. Grabe, mag-leisure din sila ito. 58-49. 20 seconds na lang. 20 seconds in the third quarter. Ganas mo na steal! 17 seconds Sa Piler. sa Piler. Uy, what a pass to Tingkang! Whoa! Kuya, they're back. SPC is back. 10 seconds. 10 seconds left in our third quarter. 5 seconds. 5 seconds. 2 seconds. Wala na yung oras. Ay, sayang. Wala miscommunication. Sayang. Awa ko yan. Fourth quarter, we're down at the end of our third quarter. 58-51. Daan mo pa. Katong mga nag-unag uli, sayang. Kay Tanawa, dili ni palumpig ang SPC. Naging 58-51. Shout out kay naka-mista jersey, Palos APL. Mauni nindot kay Naa Challenge. Yes, and go Sultans. Let's go Tingkang.
So our score is 58-51. Once again, sa mga bago lang nag-tune in, medyo natay adjustment sa atong sports commenting, sa atong sports commenting kuya kay of course madungog ta sa live and at the same time madungog ta sa venue. And ironic ay dili mo ko na siya usual kay usually lahi ang sa venue and lahi mo ta sa live. Okay, usually ang kaning sa venue kay gina-detail man yang mga ginabuhat, but in terms of live we have to adapt the proper sports commenting. And from here we've been in contacts with junior in PBL and other leagues from all throughout the Vismin to have the production for SciTech. And shout out there sa itong SciTech production team, headed by their production manager, of course, Miss Adele Galiano. May gabi niya, ma'am. So, female. Yeah, mo na atong production head niya to diri. Basketball ni, panlalaki daw. And the creative director nato si RJ nga nagasuloy-suloy dia, ama na si RJ dia, naroon na siya desk Supervisor, manager, kailangan. ato ng creative director si RJ. Tara, we're back in the ball game, 58-51. The last and final, wow! Kung masyat ni, mauna yun ni. Ayay, sayang. Sayang, no? Sa minute po. Ato ba? But anyways, that was an open shot. 58-51. Al-Arabi for 3. Shooter na magini. Agkay hapit. Rebound. Grabe. Abendan. Ilan na kay rebound ani niya. And here's Sapiler. Sapiler signaling for a play. I think he needs a screen. Sapiler. What a pass to number wide. My goodness. That was an open shot. Pwede to sayang. 15. But anyways. Break kuya, pero nakabalik. Sayang. Al-Arabi. Kani, Sultans. Tanaw na ito kuya, medyo gamay atong score no, kay grabe ang depensa sa both teams. Both teams, grabe ang defense. Al-Arabi. Grabe ang pasa nila. Pasa, I think, aron pa kay, give it a shot. Bang! Wala. Uy, grabe. Grabe, giba. Kuya, this is the art of box out. No? Sa mga kids na itong nagtanaw din. It is very essential that to have the proper positioning in basketball. dili kailangan maggulit-gulit. Yes, di. Tinuod daw ka ng plastar sa imong lawas. Position para di na mo ambak. Shout out kay Munamon H.A. Lee na MVP from Boy Cup LMAA. Grabe, hindi kayo ko kakakuan sa mga names, no? Lema, ano ni? Lema? Jump, di masimpa, number 45. Having his free throw. Oh, walay singaw. We have a substitution. Ang celebrity ng Sultan, si Palawan, Papasize. And Andur, of course, no? Ang legend ng Mid-Park. Na naging siya karon. So naana po nila ang big man. And of course, Tata Rumpak, Al-Arabi, and Calve is on the floor. Wala na rin, paniguro na rin Sultans. 58-51. We have 7 points. Oh, what a move! Oh, no! Oh, my galit. No? Shout out there sa atong 4J Sports. Grabe kayo ang tungod atong phone, no? Kuya, kabalo ba kuya ang kantidad? 32,000, isang ka phone. Grabe ka sa halang kayo na atong phone diya. 32 dito, 32 sa diri. Ouch. But grabe. 4J Sports, iba ka talaga, Kuya Japet. Yes. Japet Ongkil. Imagine for the safety of our players, of course. SB. Oh! Sayang, no? Sayang, wala man lang sila ka-attempt pa. It only proves na grabe ang depensa gid sa Sultans. Grabe. At naman ang depensa sa SPC. Yes. Shout out sa kong manghod idol, Abendan, Bitoyax, Jeric, manghod day niya si Juan. And also, Aimee Kapampangan, shout out Diamel and Kapampangan family. Al-Arabi, wala. Rebound by Arumpa, Calve. Oh! Nagin to bump no, from Abendan. 59, 51. Second team foul. Sabi ko yun, tagsa mic sa ref. Tagsa mic sa mga production crew. Communication, klaro. Ay, turnover, sayang. Oh, we have a ball game, 59-58. We just have 59-51 rather. We have an 8-point lead in favor of Sultans. Ryan. Pass to Abendan, and now their mid-range Prince.
Actually, this is their main scorer. Ulo, what a move! Uy, sayang. Ay, wala pa na. Ah, hindi na-convert. Pero there was an attempt, at least. It was an open shot. Shout out sa akong father, Edgar Agoniza from Sheila Gomez, Pilardo. Pasa ni, in traffic. Tata Arumpak. Boom! Ay, iba talaga ang matangkad. Andor, ginamitan ng tangkad. Again, rebound by Arumpak. Pass to, wow! Sayang, hindi na-convert ni Mr. Palawan. Sayang. Andor, first foul. First foul, Sultan. Grabe, hindi. Medyo bad shot si Mr. Andor. No? Wala itawag na foul siguro. Or 3 seconds. 3 seconds siguro. Ay, hindi yung gireklamo kay Kuan. Iyang attempt clear kanina sa rebound. Tulo ka tao. Shout out kay Tata Arumpak number 88, Idol Nakuna, Kapmura Yulop. Grabe mga taga dito siguro ni sa... Uy! Na-shot! 3-point play? Murata for 2 points, 3 points. 3 points to? 3 points? 3? 2 points lang. 2 points lang. Okay. Pero made shot. Jersey number 18, With a Sultan, foul. first foul. Grabe. Second team foul. 6 points na lang. Imagine coming from behind. Yes. Now we have a single digit ball game. Oh my goodness. Ball game. The pressure is on Sultan's Coffee RX 59-54. Lima na lang labaw. Iligan, 5 na lang. Hapit pa ma-turnover. Palawan ha. Uy, what a move! Wow! Wow, Andor. Ala, grabe. Fighter, busy ba? Tingka, Kabibil. Pasto Burata, grabe ba? Burata! Oh my goodness! Makatindog naman daan na sa Uy! Ala, nabuhi na. Oh my goodness. GBL at its finest. The collegiate young team of SPC now trailing. Pila na lang ilabaw ko ya? 3 points. 3 points na lang ilabaw. 59-56. They have to regroup, no? Sultans. A must-win for Sultans for them to get the 1 and 2 spot. And for the case of SPC, they also need the win rather because they want to have a better positioning para to have a weaker opponents. So both teams need to win this ball game. As you can see, the face of Sultans are very furious, no? Including no, Mr. Andor, no? Very focused. This is it. Iligan, GBL at its finest, the young collegiate team of SPC, mga fighter yun ay kuya. Mga, kung sa kwan pa, mga warrior yun ay. 59-56. This is it, Calve. Grabe, pakpak ang mga abay. Pakpak abay, Calve. Centus, wow, what a 3 points. Uy, wala. Rebound, Andor. Narasi, Andor. Andor. Uy, kabab. Wala, oh no. Kabibil is, pass to Burata. The ball. Hala. Oh my goodness. We have a ball game. Mikoy, magbahay yung kasi uli ka. 59-58. We have a 1-point lead. My goodness. Pero taas pa ang oras nila. Remaining time. Ano yung time ka? Remaining time is 5 minutes. 5 minutes. And 50 seconds. Woo! Taas pa kayo. Balakang. Arumpak, the veteran. Oh! Andor. Ay, wala. Oh my goodness. Wala, may box out. Burata! Pasok! Oh! Oy! Wala! Wala! Bakit? Oh my... SPC, anong nangyari? Andor, siguro! Siguro. Sayang. Duha ka Sayang. open shot, my man! Ba't ganun? Sultan, Lima na ganun 61-58. What happened? What happened? Yung ganyan talaga ang basketball. No, basketball siya. Shout out kung, di na, mag-lisod na tagbasa ni kay medyo nindot na dula. Shout out kung Team Tibanga. 16 under o 40 ups. Of course, shout out Team Tibanga. Uy! Naipit. Traveling! Sayang, SPC. Napatay murag na sa mani. Need
napalaman ba? Ya, murag Kahit man yung mga Palawan o Kapampangan na mura man nag mga bato-bato man ang murag sayop gito nga desisyon sa kinabuhi ba. Nasipyat si Brian ato nga desisyon yun. Pero mubawi na, no? 61-58. Still in favor of Sultans. Hiraato. Kulbaan na dahil. Sa kalagayan. Ang mga abay, ano, bitaw ka na. Ang hubag-hubagan ko yan. Panghaplas lang niya mo panguling ninyo ha. Kaya medyo, we have a very, shout out Sultans Caviar X from. Wala, nagkuhan sila, no? Na-discussion. 12 shot clock daw. Galit na galit si Coach Marco. Siyempre, this is an intense ball game, no? Lakas ang haplas ang pinong. Mga klagos. Mapagising ko na ko. Okay. Shout out Yummy Chow. Shout out Sultans Caviar X. The team owner, Boss Almanar, and their team manager, Doc Kader. Galingan niyo po. And of course, mag-Tagalog naman kayo, host. Dili mi kabalong mag-Bisaya. Oh my goodness. Okay lang. Kaya, sige, Tagalog. Pwede naman kami mag-Tagalog, kaso ang gahi ng panga namin. Actually, kaya naman mag-Tagalog. Pero yung Tagalog kasi natin, fluent na rin na parang Tagalog. Giving respect sa mga Bisaya. Nice up, Dario. Nice up. Di masimpan in, kulbaan sa taani. Oh, mas grabe ang kulba. Dari, init kayo niyo. Mas nakulbaan yun yung mga nag-abay. 61-58, still in favor. La Murata! Wala na, stop yun! 2 points. Pakpak si Jaya mo si Kuping gini sa likod. Ay! Alam, wala. Grabe, game pan, ay. Grabe, di masimpan, ay. Simpan. What happened? Ano to? Kuya, dapat atong sports commenting no kay kanang kuano pina-chill lang pero kailangan kita mo diri mo sa duta no. So pasensya kay sa naminaw sa junior PBL or taga kay medyo unorthodox kay niya mong sports commentate ang pag-comment kay syempre na-hype ko diri sa sulod. Kaya magawas na dato ang atong out diri sa ako sa venue. Lahi ang feeling ko last Yes! Alarabe for 3 points! Wala! Wala. Yun siya na shot. This could be a possible lead. The first time, for the very first time kung masyat nino kung Masyat wala mo. Tanaw na itong sa buhaton sa SPC. 1 point lead lang from Sultan. Sa mag-uuna yung SPC Magic, ano yung masyat, naging nilano kay pura nagulbaan ko para sa, Burata! Hala, gi-fake ni Abendan! Wala! Kasi kayo, klaro nga isang sa kaitsa ngayon. Rebound ni Sultan. Tagalog, please. Kampamura. Okay, Tagalog tayo. Sige, bigyan natin. Total ko yan, 3 minutes na lang. Okay, let's Kapampangan! What happened? So we have a foul. Wow, defensive foul. Si Sir John Lloyd, no, kanang magsige request of Tagalog na, mag-English na lang miha, kay maglangay kita ng Tagalog. Ha? Pag nakapick na yung emotion natin, medyo nawawala yung Bisaya, yung Tagalog eh. Hindi ko kasi hindi unlimited yung Tagalog natin. Matay, Bisaya, man lang, ano, matalugugon, madani. Yung subscription ng Tagalog natin. Bitaw no, naman ko tayo viewers sa gawas, diba? So actually, we're trying our best na madani na naman. Wala, grabe, kapampangan, right? So yes, shout out sa mga nag-team. Oh, number 7, Shout out. warning for foul. Shout out kung Yuyo. Warning for penalty, SPC. Mag-PO. So, the remaining time is 3 minutes and 30 seconds. We have a 1-point ball game. And then I think we have, Defensive position sa SPC. yeah, ball possession sa Sultan. Reset 14. shot clock reset 14. Reset Namara, warning for penalty. Okay, we're back to the ball game. Nara, Al-Arabi for 3 points. Wow! That was a big shot by Al-Arabi. Grabe.
The 3-point specialist. Grabe, walay singaw. May 64-60. 4-point lead na po. Upat na sad. Tanaw natin sa dito ato na ni. Alright. Ulo, kabibil hesitation. What up? Ulo, what up? Ulo, sayang yung SPC ba? Mga naatupang na nila. Dili pa nila wow! Wala! Ay, rebound! Ay! Wala na. Sayang. Sixty-four, 60. Panay. 2 minutes and 50 seconds. yes. Taas pa rin. Burata. Burata. Perimeter. Bang! Oh my God. Simple basket from Burata. Pero, kontrolado. 2 points na lang. English, Tagalog, host, wag lang Bisaya kay manusulit man ko. Yes sir, yes sir. Al-Arabi. Al-Arabi. Oh, no, there's a anong nangyari? Foul. Sayang. There's a foul. Number 45. Ay, Offensive. Sayang. 13 foul, Sultan. Offensive foul. Sayang. Sultan, Over pa. 13 foul. Ang SPC, tinatira. 64-62. Lamang pa rin ang ating Sultan's Cafe RX. And the remaining time is 2 minutes and 15 seconds. Kabibil is now dribbling the ball. Oh, nahanap si Burata. Burata still looking for his teammates and he found Kabibil. He fakes. He shoots. What a block! What a block by Dimasimpan. Pass to Al-Arabi for the layup. What? Oh! Break success. Wow, what a play! Grabe naman yun. We are watching here in Lanao del Sur. Thank you so much as most the player of Sultans are from Lanao del Sur. Sultans are on match pressure. Hindi na siya touch. 66-62, wala pa rin. Sayang, SPC, anong nangyari? Calve! Sayang sila. Sayang, mga missed opportunities. So as we have seen, grabe yung depensa ni Jambi Masigban. Because of that, na-convert ng 2 points ni Calve at saka ni Al-Arabi. Eto na, natatagalong na si Mr. 1R. Kaya pala. Oh my goodness. We are watching shout out from Lanao del Sur. Lamang po ang team natin na Sultans. And of course, we still have time left, 1 minute and 31 seconds. We still have 68-62, 6-point ball game. Ulit ang lamang ng Sultan. Oh. Ha? 6 points again. Ano? Ano ba? Pag dito si Mikoy at si Jervin, no? Sana i-require nyo din silang mag-Tagalog, ha? Kasi Si Jervin nagtatagalog. pang junior yung PBL at saka yung PBL na daw itong mga galawan natin, kuya. So eto na si Sapiler. Pinakuan pa, pinatagalog, pinakonyo Tagalog pa. Okay, Kabibil. Wow! Sayang, ba't hindi Pero nila rebound, na... offensive rebound. Uy, Burata, fade away! Wow. Wow, look at the audience. 68-64, apat na lang, 1 minute. And actually, we have seconds left. They just need to have a... Oy, what a steal! Hala, eto na, 53 seconds left. Nag-kill the time ang Sultans. Pinahabol lang, gusto pang manalo, sabi ni Fajardo. Shout out Kuya Joseph Richie D. Ligaspe, Cap Muro Yulok. At uy, muntik na yun. Al-Arabi. Oh, what a move. Ilang tinatira. Dili gito siya ma-contest na mula kasi nakagip. Third personal foul. Wala siya sa position na ano. Nabilin na siya. Sa Tagalog na bilhin ko. Naiwanan. Iniwanan pati yung Ano bang iniwan? Pahilom na lang niya eh. 46 seconds. Na left behind. 68-64. 46 seconds. Al-Arabi. Allah! Oh, na-miss ang first free throw. These two crucial
free throws ni, no? So, 46 seconds pa. 46 seconds. Tingnan natin tong last free throw ni Al Arabi. Mataas-taas. And they need to box out, of course, no? Kay, wala pa rin. Rebound ni Ala! Grabe naman to si Jam. Miss ng 2 free throws. Sayang. Offensive rebound. Na-miss ng dalawang free throws. May Pero, bawi pa. Jersey number 11, 4 fouls. Warning for 1 foul. Team penalty. lakas talaga ni Jam. No? Jam, di masimpan. Noon, naalala ko yan. Sumali to sa camp namin dati. Mga junior. Galing to. Graduate. Hindi pa ata eh. Still in college? Still in college. IMCC So right. mga sa collegiate. Kaning mga nasa kilid bitaw kayo kasi katawa pag nagalit kami. Pwede bang ipasa sa kanila yung mic? Pinahabol pero ramdam namin na umasa pa ang kalaban. Grabe si Sir Tumawis naman. No? Pinahabol pero ramdam namin na umasa pa ang... Grabe naman si Sir Tumawis. Ito na. Bars. 69-64. We have a 5-point ball game. Kabibil is now... Pasto. Or Dani, aloy! Kabibil. Kabib, wala pa rin eh. Wala. Kaya, hindi talaga eh. Hindi talaga pumapasok ng mga drive ni Kabibil eh. Pero sayang eh, open. Nakalisto. Sayang, pero... Posibleng makalay up. Jersey number 3, BBL first to the final. Pero mga open shot naman eh, no? Hindi lang na-convert ni Kabibil. Hindi naman siya yung yung pilit na scoring. Jibel, Macgor, Darunte, gikulbaan ko. Bisaya man lang ini sila, oh. Na-shot? Shot. Okay. First row. Mirado. Kilig man nga itong mga production diri. Sila na gano'n. Sila nagsulit na ang mga camera. Shoutout sa lahat ng nandyan. Ano naman ganyan? Proud Tagalanaw. Shout out Sultans. Proud daw ang lahat ng Tagalanaw Sur sa inyo. Sarap ng dinner nito pag manalo sila, no? Ito na si... Nakasmile na si Kennedy, nakasmile na sila, no? Si Palawan din, nakasmile na silang lahat. Uy, ito na! Grabe, Kabibil! Wala, mag-fight pa ni. Grabe naman. Grabe naman dipinsa ni Jam Jam. Uy! Second. Time out out. Grabe si Idol Arumpak, no? Lamang na lamang, pero... Pero yung depensa nandun pa rin. At saka yung strategy nila sa timeout, gamitin nila kasi para ma-utilize yung pahinga. At saka at the same time, makapag-usap-usap sila dyan. And medyo ang liwanag nandun na sa Sultans. Di ba, bago lang sila nag-Ramadan. So, bongga nilang dinner doon. Bawi. Grabe to. Si Ken, oh, grabe. Tako kay si Coach Smile si Ken ba? Si Sir Alma din, oh. Alma, oo. Nakasmile na, pero... Smile na. Si Andor, oh. Grabe. Smile na silang lahat, no? Mga hugbagab sa mga hugbag. Daog na mo sa kwanani, no? 15 seconds. 71-64. Pero ligyan mo kumpiyansa kay, of course, no? Napag-ihantod na napay time ko yan. Ay! Grabe free throw jump, no? Kisa ka atong best player ani, no? Kasi best player ganina. Ryan. Karon. Gwapo si Andor kay para interview na ko si Andor ba. Grabe jump. Uy! Shout out to Bud Baraas. Yes sir, GP! Depensa pa rin, no? Depensa na pa rin. Uy, Organisa. 3 points sa player. Hoy! Hala. 5 seconds. 5 seconds. Papaul ni sila, no? Papaul ni sila. Kaya? Wala. Mirato. Wala. Rebound. One. Yeah. Pagaling. 73-67, Idol. We have a winner. Sultan's Cafe RX has now taken the number 2 spot. Number 2 spot kay behind sila sa Rayela kay napindi man sila. So number 1 ang Rayela.
7-1. Eh, actually, 7-1 pa. 7-1. Sila ang number 1. Pwede, oo. Congratulations. Number 1 na ang ating Sultan's Cafe RX. Pero they must win that Last game with Aris to secure. To secure the top To 1. secure the top position. Okay, so grabe. Congratulations to Kuya John Gino. First time na ating sports. Karon pa ako nakabalik after a week. Gisabak Well, ko sa commentator. yeah, welcome home, no? Fresh from Cebu. And now, naami karon din, no? Kami ang napasubo niya ni kamuang kuan. And ka-busy ang ato actividades. And ato lang gihulat. Ikaw mag-interview sa kuan ko ha? Sige. Sa best player of the game. Atong yeah. Abay, ang pick. Para kayo. Ma'am, sir, si DRMO, thank you so much. And of course, ato ang mga police from Station 1. Thank you so much. Congratulations, Sultan's Cafe RX. Iahaya sa mga naka-plus 7 sa mungka ni Pila na score? 73-67. Lo, grabe si Manny yun. Nangayong jersey. Daog si Manny, bay. So, let's just wait kinsa atong kwan. GBL sakat may nga kwan kat. Kat, music sakat. Okay. Gila din. Madar na din. Madar na lagi din. One turn na gani. Nitingog na gani. Cut. Congratulations pa rin sa SPC Tamaraos. They have the 5-4 record. Ay, sakto ba? 5-4? Dili siya eh. 5-4, lagi. 5-4. Sultans. Test mic. Si Adel mag-interview? Ikaw mag-interview din? John G. So our player of the game will be interviewed by our league commissioner, Kuya John G. Rifundo. Okay, atong hinayan, no? Kuya, who is our player of the game? Hello. Player of the game, number 2, Muhammad Arabe, with 21 points, 4 assists and 2 steals. Bonus na po ni, no? Al-Arabi. Congratulations, brother. Fresh from our... Sir, congratulations. Thank you. Ilang player of the game mo na ba to sa lahat ng laro natin? First pa lang. First pala ba? Sige. First pa ba yan? Ano yung mga preparation yung ginawa sa larong yun? Knowing na ang SPC nanalo twice. So kanila yung... So, actually, wala kaming preparation as a team kasi nga, hindi kami always magkakasama sa ano. Kaya may mga duty na yan, mga kuya na yan, may mga trabaho na yan. Then, pero as an individual na may mga kanya-kanyang kondisyon naman sila kasi may mga liga naman kami doon na maliliit. So, yun, nilalaro namin. Ano mga... Gusto ko lang manalo, gusto ko lang ipakita yung best ko para sa mga kuya. And gusto kong improve pa sa mga kuya. Set natin sa Siyam na 3-point up.
iyang ganito sa ubos mo ko. Yung 3 points. Kay Papaw, pawiring. Siguro, malaki naman yung tulong ng 3 points kasi parang nakaka-demoralize din ng kalaban eh. So parang nakawala sila sa laro. So yun. Sige, sir. Congratulations as the player of the game. Shout out. Shoutout nga pala sa Sultan's family, sa mga kuya, and sa family ko, kay Umikulay, kay Bikulay. Shoutout ra kanusan, mabnita pa yung ginawa niyo. Ako kay Coach Layo, kay Coach Imong, kay Doc Kader, and kay Boss Alma. And sa mga lahat ng mga nanonood, shoutout sa inyo. Alright, thank you, sir. Thank Salamat, you, congratulations. Tapos, Mo-shoutout ko sa atong mga overseas na viewer. Si Juan, sa Singapore, natay viewer sa Singapore, si Joseph Ligaspe, si John Michael Drilon. Tapos sa USA na si Axos Arong, sa Abu Dhabi na si Michael Dalatin, sa Ipil na si Clark M. Cabales, sa New Zealand na si Pipart Miranda. Kada gabi na sila, kada dula na sila mutanaw, sir. Tapos, kita pa sa Agusan na si Leonard Narcinas, tapos sa Davao si Joseph Litera o Ireland si Silang Binmark Silang o sa mga uban pang mga viewers na mo. Salamat. Amping tatanan. congratulations, Sultans Cafe RX. Congratulations, Sultan's Cafe RX. Of course, na ating owner, si Sir Alma, si Doc, and ang atong idol, si Tata Arumpak. And together with all the entire teams, they are now Hello, Iliganons! As we enjoy the game, let's remember to play fair, respect one another, and have fun. Daog or pildi, basketball is about teamwork, discipline, and sportsmanship. So good luck to everyone. Kini inyong Mayor, Freddy Xiao, ang pirmi nga masaligan, masadigan, o masangpit sa tanan. Padayon, Asenso, Iliganon.